beekaa kakumoofaa barsiisaa Fariisotaa ture. Niqoodimoos jedhamaa. Niqoodimoos barataa galgalaa. Niqoodimoos beekaa kakumoofaa barsiisaa Fariisotaa ture. Guyyaa guyyaa ummata Fariisotaa barsiisatii gorsaatii oolaa. Galgalammoo gara gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhaquudhaan miila isaa jala taa'ee barataa. Niqoodimoos halkan deemee barachuunsaa tokkos guyyaa hojii qaba waan ta'eef barsiisaa oola. Halkan gooftaa jalatti barata. Tokkos beekadha barsiisadha jedhamee waan ilaallamuuf yeroo baratu yoo arganitti innoo ofiif ni barataa. Nu imaal nu barsiisa jedhanii akka isan tuffanneefidha. Kanaaf dhugaan jireenya daandiin Iyyasuus Kiristoos ta'uusaa kan barate kan hubate beekan Niqoodimoos jedhamu kun galgala gara gooftaa keenyatti deemuudhaan buddeena jireenyaa sagalee jireenyaa gooftaa keenya jala taa'ee barachaa ture. Kanaaf ittiin yaadachuudhaaf torbee kana Niqoodimoos jechuudhaan abbootiin mana kiristaanaa keenyaa moggaasan. ለዱ ያስፈልጋችኋል። ለመፋደለቹን እስን በርባችስ ደግሞስ አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይህንን አታውቅምን? አለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ። ለመተደለቹ ቀብዳ ጀዲ ለመተደለቹን ለለነማቲፍ ባየ በርባችስ አለ። ስለማን? ለኒቆዲሞስ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰባተኛው ሳምንት ለኒቆዲሞስ በሰላም በፍቅር በጤና አደረሳችሁ። ኒቆዲሞስ የሌሊት ተማሪ ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት እየመጣ ቃሉን የሚማር ደግሞም የአይሁድ አለቃ ነበረ። ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የነበረ ስሙ ኒቆዲሞስ የሚባል ወደ ጌታ እየመጣ ሌሊት ይማር ነበር። ለምንድነው ሌሊት መጥቶ ወደ ጌታ መጥቶ የሚማረው ስንል ቀን በዚያን ዘመን ሰው ከክርስቶስ ጋር ከታየ ከምኩራባቸው ያስወጡት ነበር፣ ከምኩራባቸው ያሳደዱት ነበር አይሁድ። ስለዚህ እርሱ ደግሞ የአይሁድ ሁሉ አለቃ ስለነበረ መምህር ስለሆነ ቀን ለነሱ የሚያስተምራቸው ሌሊት ከጌታ ዘንድ እየመጣ ይማር ነበር። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ሙሉን ስትመለከቱ ስለዚህ ጉዳይ ነው የሚያወሳው እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለው፣ ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል። ሰው ዳግም ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስ ግን ምን አለው መሰላችሁ? ጌታ እንዴ እኔ ሸምግያለሁ እድሜም አርጅቷልና እንዴት ነው ሰው ከሸመገለ በኋላ ወደ እናቱ ማህፀን እንደገና ገብቶ ሊወለድ የሚችለው አለው። ጌታም እንዲህ አለው፣ እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ማለት። በነገራችን ላይ ኦርቶዶክሳውያን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እኛ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ተወልደናል። ወንዶች በ40 ሴቶች በ80 ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ያለን ባለማህተቦች ነን። ስለዚህ እኛ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወራሾች ነን ማለት ነው። የማንን? የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች ነን። ለምን? ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ተወልደናልና። ለዚያ ነው ጌታ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለዳችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት ልትገቡ አትችሉም። ለዚያም ነው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል የተባለው ከዚህ አንፃር ነውና እኛ አምነናል፣ ዳግም ተወልደናል። ስለዚህ ዳግም ተወልደን የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን በዚህ ደስ ሊለን ይገባል። ጌታችንም ኒቆዲሞስን እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ብሏልና ዳግም ተወልደናልና መንግስቱን ርስቱን እንድንወርስ እግዚአብሔር አምላካችን ፈቃዱ ይሁንልን። የሳምንት ሰው ይበለን። ቶርቤን ቶርበፋ ሶመ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ጀደሜን ይዋማም። ቶርቤ ከነ ኬሳ ኒቆዲሞስ barsiisaa ayhuudota ta'e osoo jiru guyyaa ayhuudota wajjin barsiisaa seera Musee kan himaa oolu galgala garuu gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufee kan baratu barsiisaa barataa ta'e kan arginuudha. Kunis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira dhufee gaafanni waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafanni dubbatu. Waaqa bira akkatti dhuftee mallattoo ati agarsiistuuni ni beeknaa nan beeka jedhee gaafanni dubbatu. Lammata dhalachuu qabdaa jedhee. Lammata dhalachuun dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Mootummaa Waaqayyoo seenuudhaaf, gara mana Waaqayyootti dhufuudhaaf, ilmaan Waaqayyoo jedhamnee waamamuudhaaf aangoo akka argannuuf lammata dhalachuun nurraatii eegama. Maarree hundumti keessanuu lammata dhalachuun isinirraa eegama. Nuti lammata dhalanneerra. Hundumti keenyayyuu guyyaa 40ffaaf guyyaa 80ffaa keenyatti ilmaan Waaqayyoo jedhamnee kan nuyi waamamne
dhalachuu keenyaanidha. Kunis hafuura qulqulluu irraa kan argannedha. Hafuura irraa kan dhalate hafuura, foon irraa kan dhalate immoo foonidha jedhamee akkuma caafame akkasuma hundumti keenya iyyuu dhaloota lammaffaa yoo qabaannu mootummaa Waaqayyoo kan seennu kan dhaallu ta'a. Du'a lammaffaan nu mudatu nun argatu. Duuti inni lammaffaa kan mudatu kan argatu hafuura qulqulluu irraa kan hin dhalanne. Hundumti keenya lammata dhalannee irraa karaa isaa deemnee aaltu mootummaa isaa akka taanuuf eeyyama isaa nuuf ta'u torbee Niqoodimoos torbee jaalalaa torbee Waaqayyoon barbaachuu waan ta'eef Waaqayyoon barbaannee arganne isa duukaa akka jiraannuu fi bara baraan mootummaa isaa dhaallee akka jiraannu eeyyama isaa nuuf ta'u torbee itti aanutti Waaqayyo nagaan nu naga'u.